हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानक नवम श्रेणी साहित्य बहिर गल्प विभाग बुढ़ा शंखारी गल्पटीर लेखक होचंती लक्ष्मीकांत महापात्र। एही गल्पटीर आमे प्रश्नोत्तर गुडिक डिस्कशन करिबा। हमें एक नंबर शंखारी बुढ़ार शारीरिक अवस्था किपरि थिला। तो बहुत सुंदर गपटी उत्तर लिखिबा। बयस आधक्य अर्थात बयस अधिक हेतु शंखारी बुढ़ार दांत सब पड़ी जाइथिला। मुंड बाल तो दूर रे थाउ, छाती बाल मध्ये पाची धोब फरफर दिसुथिला। उदुदिया खरा बेलटारे से टोकेईटी धरी व्यापार करिबाकू गां दांडरे चालुथिबारु आंठु पर्यंत धूଳି धूसरित होइथिला ओ तार अष्टांग शरीर झाଳ सरसर होई झाଳ सबु गोड़ बाटे बही जाउथिला। 2 नंबर बुढ़ा हालिया होई विश्राम लेथिला घरटी किपरि थिला। उत्तर बुढ़ा हालिया होई गां मुंडर गोटिए घरे विश्राम लेथिला। से घरर पेंढाटी पक्का थिला ओ जाउणी कबाट लागिथिला। 7 श्रेणिया छपर रे घरटी छाउणी होइथिला। सदर दरजा पारी होई से घरर भीतर बारंडा मध्ये पक्का थिला। तार सामना रे चौबाड़ी थिला। 3 नंबर बहुटीर गठन किपरि थिला। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिला माने जे बहुटीर गठन बा बहुटी देखिबाकू किपरि थिला। उत्तर बहुटीर गठन गोटिए चाउल रे गढ़ा थिला। मुहटी चौकी काटी देला परी सुढळ गोल और चंपा फूल परी गोरा। तार देहर रंगा कंचा सुना परी गोरा। सुंदर गोरा तक निखुण हाथ सुंदर गोल गोल चंपा कड़ी परी आंगुठी। टुलटुल पापुली सते बाबा केही कारीगर ठाकुर ताकू गढ़ी। 4 नंबर बहुटी संख्या खोजुथिला। की संख्या खोजुथिला ओ बुढ़ा पाखरे की संख्या थिला। उत्तर बहुटी आसमान संख्या बा आसमान तारा संख्या खोजुथिला। किंतु बुढ़ा पाखरे रंग झिलिर बौड़ फुलिया बिछामालिया चुनटी आदि संख्या थिला। 5 नंबर बहुटी प्रथमे संख्या पिंधिया हाथ बढ़ाई नथिला काहेकि। उत्तर बहुटी पाई संख्यारे बुढ़ा निहाती अचिन्ह अपरिचित थिला। से केबे ताको पूर्वरु देखि नथिला कि ताठारु संख्या किनि नथिला। ते प्रथम देखारे तार हाथटी बढ़ाई अपरिचित बुढ़ाटी हाथरु संख्या पिंधिबाकू बुढ़ी लज्जा बोध करिथिबारु बा परिवार प्रथम संख्या पिंधिबाकू हाथ बढ़ाई नथिला। नंबर बहुटी हाथ न देखैबारु बुढ़ा कोन कहिला। उत्तर बहुटी हाथ न देखैबारु बुढ़ा ताकू कहितला मा मते लाज करूछ मु परा तो पुओ को मा लाज करे ना। 7 नंबर बहुर हाथ देखि संखारी बुढ़ा मनरे कोन प्रतिक्रिया सृष्टि हैला। बहुर सुंदर सुढळ गोरा हाथ देखि बुढ़ा को मन होथिला कि से ताकू केही कारीगर ठाकुर से हाथ को गढ़ी। ताहा मनुष्यर हाथ नहे। सेही हाथटी को निज हाथ रे धरिथिला बेले बुढ़ार आनंदर सीमा रहि नथिला। ताकू लागिथिला जेपरि तार जीवनर समस्त सुख और आशार परितृप्ति सेटा। से मने मने भाबिला प्रतिदिन एपरि ए हाथ रे संख्या पिंधा ताकि। तापरे 8 नंबर संख्यारी बुढ़ा प्रथमे बहु हाथ रे संख्या पिंधेबाकू भरोसा पारि काहेकि कहि पारु नथिला। उत्तर संख्यारी बुढ़ा जेतेबेले बहुर हाथ रे संख्या पिंधाई देबा पे हाथ बढ़ाइला देखिला से ठाकुर बिंदुनी गढ़िया पर गोटे सुंदर मुलायम सुढळ गोरा तक सुकुमार हाथ। से हाथ एते नरम जे ओ नमने थिला जे बुढ़ा तार रुक्ष टाउसा मलिन अपस्कार हाथ रे से सुंदर हाथ दिउटारे संख्या पिंधेबाकू भरोसी पारु नथिला। 9 नंबर बुढ़ा तार जीवनर समस्त सुख तृप्ति केतेबेले पाइला। उत्तर बुढ़ा जेतेबेले बहुटीर सुंदर हाथ रे संख्या पिंधाइथिला सेतेबेले बहुटीर हाथ बुढ़ार रुक्ष अपस्कार हाथ रे रहिथिला। सेही सुंदर सुकोमल हाथटी धरिथिबा बेले बुढ़ा सीमाहीन आनंद रे गदगद होई जायथिला। सेहिटारे सेही मुहूर्त रे ही से ता जीवनर समस्त सुख तृप्ति पाइथिला। 10 नंबर संख्या पिंधाई सारी बुढ़ा दाम नेला नहीं काहेकि। उत्तर संख्या पिंधाई सारी बुढ़ा दाम नेला नहीं कारण बहुटी को देखिला परटु बुढ़ा ताको एते भल पाइ बसिथिला जे ताको तार मां बोली संबोधन करिथिला। सेथिबाई तार जुक्ति थिला जे मां ठार कोन पुओ केबे दाम निए। 11 नंबर बुढ़ाटी से गां को 2-3 दिन रे थरक काहेकि आसे। उत्तर बुढ़ाटी से गां रो 2-3 दिन रे थरे आसे। बुढ़ा बहुटी को देखिबा दिन ता प्रति अहेतुक स्नेह ममता और श्रद्धार डोरी
ଦେଇଥିଲା। ବୋହୂଟିକୁ ସେ ମା ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ଓ ସମ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୋହୂଟିର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ ତୃପ୍ତି ତାକୁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସେହି ମାଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ବୁଢା କି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ କିପରି ତିଆରି କଲା? ଉତ୍ତର, ଖରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପାଦରେ ବାଟ ଚଲା, ପାଣି ପିଆ ଆଦି ବୁଢା ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଡ ହାତ ଫୁଲିଗଲା ଓ ଜ୍ୱର ହେଲା। ସେ ଆଉ ଭଲରେ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ବୋହୂଟି ବରାଦ କରିଥିବା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ତାର 60 ବର୍ଷର ଶଙ୍ଖା ଗଢାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର, ସେଥର ବୁଢା ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ସେଥର ବୁଢା ବୋହୂ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଆସିଥିଲା ବୋହୂକୁ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଢା ସବୁଥର ଆସି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକିଦେଲେ ବୋହୂଟି ଦୌଡ଼ି ଆସେ। ସେଦିନ ଆଉ ଆସି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ କି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। କାରଣ ବୋହୂଟି ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାର ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଦରକାର ନଥିଲା। 14 ନମ୍ବର, ବୁଢା ନିଜେ ନ ମରି ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବୋଲି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉତ୍ତର, ବୁଢା ଅନେକ ବେଳ ଧରି ବୋହୂକୁ ଡାକିବା ଫଳରେ ଭିତରୁ ବୋହୂର ଶାଶୁ ଦିନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ବୁଢା ବୋହୂ ପାଇଁ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଡାକି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋହୂକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଢାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ବୋହୂକୁ ଡାକିଥିଲେ। ବୋହୂ ଆସିବାରୁ ବୁଢା ଦେଖିଲା ବୋହୂ ଦେହରେ ନାଲି ଧଳି ଶାଢୀ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା, ପାଦରେ ପାଉଁଜି ନାହିଁ କି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂଟିର ଏପରି ବେଶ ଦେଖି ବୁଢା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ସେ ନିଜେ ନ ମରି ତା ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା। 15 ନମ୍ବର, ବୋହୂଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦେହ କିପରି ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ବୋହୂଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦେହ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ଲୁଗାରେ ନାଲି ଧଳି ନଥିଲା କି କୁମ୍ଭ କିନାର ଦକ୍ଷିଣୀ ପାଟ ସେ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ହାତ ଓ ଗୋଡ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲା। ବୋହୂର ଏପରି ରୂପ ଦେଖି ବୁଢା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଢା ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୁନା କରିଦେଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ବୋହୂର ବିଧବା ରୂପ ବୁଢା ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିଜେ ନ ମରି କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନେକ ଧିକ୍କାର କଲା। ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ମା ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢିଥିବା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ମା ତାର ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ଜାଣିବା ପରେ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡିକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଫେରେଇ ନବାକୁ ବୁଢା ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ ତ ଆଉ ପିନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ କାହିଁକି ବା ତାକୁ ଫେରାଇ ନବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଣିଥିବା ଶଙ୍ଖା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଚୁନା କରିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡିକ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।